नमस्कार दर्शक बंधु मैंने आज मुझे भिडियो कहनेबी आपण पाखे गोटे पुराणा राशन कार्ड अच्छी ताहले आपण बहुत बड़ा खुशी खबर कहीं मुझे आपको ये भिडियो कहनेबी आपने केमी 24 तारिख रु नुआ राशन कार्ड पाइपर मुझे आपको ए टू जेड ये भिडियो कहबी ता सहित कहने आपंकर कौन डॉक्यूमेंट लगे कि ता सहित आपने एलिजिबिलिटी अच्छा कि ना नुआ राशन कार्ड पाइबा सबकि मुझे आपको ये भिडियो कहनेबी तो भिडियो को आपने स्किप न करी प्रथम रु शेष देखो आपंपाई गुरुत्वपूर्ण भिडियो अटे चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट कर नौची तो देखिए पारे तो कौन रही मुझे डिटेल कही नौ 24 रु दिज्व नुआ राशन कार्ड एजावत केवाईसी करना जो मैंने केवाईसी करना से कौन 24 तारिख दिन नुआ राशन कार्ड मिल कि नहीं मुझे कही नौ चलतु तो कौन रही आसंता 24 तारिख में बंटा जीव नुआ राशन कार्ड तो आपने कन्फर्मेशन हो गले आपणकर 24 तारिख एप्रिल 24 तारिख दिन बंटा जीव नुआ राशन कार्ड आउ मात्र आपण पाखरे गोटे दिन समय अच्छी प्रथम पर्याय राशन कार्ड पुरी रे बंटन कर आपणकर पुरी रे जिला हो ताहले आपने से पुरी डिस्ट्रिक्ट बासिंदा प्रथमे पाइपर बोली कहुच्छी तो क्लीयर है आपने ता सहित पुरी ठारे पंचायत राज दिवस पालन बेले यही बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित होब बोली कहुच्छी एथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे योग्य हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड प्रदान करेंगे बोली कहुच्छी तो नुआ राशन कार्ड केमिति पाइपर आउ क्यों लोक मैंने प्रथम पाइपर जदि आपने पुरीर बासिंदा अच्छा ताहले आपने नुआ राशन कार्ड पाइपर बोली कहुच्छी ता सहित आपने आपणकर मोहन चरण माझी नुआ मुख्यमंत्री हाथरू ही पाइबे बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही डिटेल मुझे कही नौ राज्य में 5 लाख एठार मुझे कही नौ 5,90,000 हिताधिकारी नूतन राशन कार्ड पाइबे यदि आपने भी से 5,90,000 भितर अच्छा ताहले आपने भी नुआ राशन कार्ड पाइपर बोली कहुच्छी एने मंगलवार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देते आपणकर किए सूचना देते आपणकर नुआ मुख्यमंत्री जी कि मोहन चरण मार्जी सहित सहकर्मी खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देते आपने नुआ राशन कार्ड पाइपर बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही डिटेल मुझे कही नौ सूचना योग्य एजावत प्राय 25 लाख लोक केवाईसी करना तो आपने भी जानते सूचना अनुजाई एजाए बहुत लोक एमती अच्छा जो मैंने कि 25 लाख लोक अच्छा जो मैंने कि केवाईसी करना ऑफिसर माने फील्ड को जाई यार अनुसंधान करेंगे आपने कौन हम जब आपने केवाईसी करना ताहले आपणकर कौन अच्छी ऑफिसर माने आपणकर फील्ड को जी जाकि अनुसंधान करेंगे 24 तारिख रु हिताधिकारी को राशन कार्ड बंटन आरंभ हो कहुच्छी ये 24 तारिख दिन पुरी ठारे नुआ राशन कार्ड बंटन कर सहित कौन हम पुरी रे पंचायत राज दिवस पालन बेले मुख्यमंत्री प्रथम पर्यायर हिताधिकारी को कार्ड प्रदान करेंगे पुरी रे जो रोचे आपंकर पंचायत राज दिवस से दिन प्रथम राशन कार्ड प्रदान करेंगे बोली कहुच्छी पर पर्यायक्रमे समस्त 5,90,000 हिताधिकारी को नूतन राशन कार्ड बंटन कर पाखापाखि केते एमती लोक अच्छा जो मैंने कि नुआ राशन कार्ड पाइबे पाखापाखि 5 लाख हिताधिकारी एमती अच्छा जो मैंने कि नुआ राशन कार्ड पाइबे बोली कहुच्छी आउ एमती लोक 25 लाख एमती अच्छा जो मैंने कि एबे भी केवाईसी करना मनरे एबे भी द्वंद्व अच्छी जे से जदि केवाईसी करेंगे ना से नुआ राशन कार्ड मिल कि नहीं ता सहित जब आपने एबे करेंगे केवाईसी ताहले आपको राशन कार्ड नुआ मिल कि नहीं सब डिटेल मुझे कहि वीडियो को आपने शेष पर्यंत देखूँ तो तलक मुझे स्क्रॉल कर नौ निकट में राज्य सरकार एप्रिल 22 तारिख में सुधा नुआ राशन कार्ड प्रिंट सहित लामिनेशन कर संपूर्ण प्रस्तुत करने को सबू जिलापाल को निर्देश देते तो पूर्व आपणकर 22 तारिख पूर्व कौन सूचना देते आपणकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त जिलापाल को सूचना देते जे नुआ राशन कार्ड सहित लामिनेशन करी संपूर्ण प्रस्तुति सारे आदेश देते ता सहित हिताधिकारी माने लामिनेशन सह रंगीन राशन कार्ड पाइपर यदि आपने भी से 5,90,000 हिताधिकारी भितर जाऊँच ताहले आपने कौन पाइपर नुआ लामिनेशन सहित नुआ रंगीन राशन कार्ड पाइपर बोली कहुच्छी तो क्लीयर है ता सहित मुझे कही नौ जदि आपने एबे भी एमती लोक अच्छा जो मैंने कि 25 लाख हिताधिकारी एबे भी
ତାଙ୍କର EKYC କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର କରିନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଗହମ ପାଇପାରିବେ କି ସେଇ ପୁରୁଣା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗ୍ୟ ସତରେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି EKYC ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ EKYC କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାର ଭାବି ନେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣମାନେ ଡରିକି EKYC କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆପଣମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିନେବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତଳେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଥିବ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 24ରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ଗହମ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ମେମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ କରିକି ମିଳିବ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଗୋଟେ ହେଡ଼୍କୁ ମିଳିବ କାର୍ଡ଼। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ପରିବାରର ଗୋଟେ ମେମ୍ବରକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ସେଇଥିରେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଉ ଆଗକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।